जय श्रीकृष्ण। एकली जुगरे अल्पायुष मनुष्यों केवल भागवत पठन श्रवण ही मुक्तिर एकमात्र आश्रय। भाव भक्तिर सह श्रवण द्वारा आस्ते आस्ते वैराग्य प्राप्त होई ज्ञान उदय होइथाए। एहाको भावर सह नित्य श्रवण द्वारा परम पद मुख्य प्राप्त हुए। एणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य। आसंतु प्रथमे भागवत वंदना करिबा, तापरे भागवत गोटे अध्याय हेउ पछे निश्चय शुणिबाकु चेष्टा करिवे। भागवत वंदना। नमामि नमामि महा ग्रंथ भागवत, कृष्ण रसे रसायनित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविंदाय नमः, उद्धवंकु देल पुण्य भागवत धर्म। तत्पूर्ण अर्थपूर्ण जीवनर वेद, अभ्यास मात्र के कोटि जीव अवसाद। परम मंगलमय भागवत वाणी, जीव तरी जीव शुणी भव तरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार, जन कल्याण करिल भागवत सार। वेद पुराण सर्व सार को साउटी, भागवते देइअछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ, प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद् भागवत। नमामि सुत शौनक मैत्रेय विज्ञ, नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजसी विज्ञाने, भागवत शुणाइले शोक ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, नमामि देवर्षि नमः भकत विदुर। परम शास्त्र प्राणीक निस्तारण पथ, नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध चतुर्दश अध्याय। युधिष्ठिर उवाच, शृण हे ब्रह्मांक नंदन, बानस्त विद्या धर्म मान। शुणिली महत प्रस्तावे, गृहस्थ धर्म कहवे। जे विधि गृह आचरणे, आगम निगम प्रमाणे। नारद उवाच, गृहस्थ रजनी प्रभाते, शुचि निर्मल शुद्ध चित्ते। सुमरि नारायण नाम, हरि गोविंद कृष्ण श्याम। पुरुषोत्तम दामोदर, विश्वसंभव विश्वम्भर। आदि पुण्य श्लोक जेते, नाम संकीर्तन प्रभाते। एमंत नित्य नित्य करी, गृहस्थ धर्म को आचरी। महांत जनर ए कर्म, नित्य करिब उपासना।
विष्णुर अवतार कथा पुराण आदि शास्त्र गीता संग करिब साधु सन्थे दिन बंचिब नित्य नित्य साधु संग में थोई मन तेबे भाविब गृही जन ताहांकु सुख भोग देई आत्मा को संतोषे भुंजाई स्वप्न संकल्प प्राय मणि चित्ते चिंतिब चक्र पाणी जे सुख गृह धर्म अर्थे गृहे साधिब नित्य नित्य विरक्ति चित्ते अविरते लोभ व्यवहार जनहिते प्रवर्त करी विद्या माने भजन्ति हृदये जतने सोजाति बंधु जन सुत एसबु कर्मर आयत जे बाइछन्ति जे बोलन्ति से भावे संतोष रहन्ति संतोषे ताकु बर देव निष्कामे सर्वदा बंचिब भूमि गगन अंतरिक्षे जे धर्म लभई प्रत्यक्षे कृष्णर लीला प्राय भज से धर्म दुख सुखे मज दिन बंचिब हरि भावे जत्न करिब कृष्ण लाभे जावत देहे प्राण थिब तावत संतोषे बंचिब लोभे अधिक जे चिंतन्ति चौरस माने दंड पान्ति बानर सारी सुख गण मृग मक्षिका जे चारण पशु पतंग आदि जेते ताहाकु पुत्र प्राय चित्ते आत्मार प्राय नित्य देखी अंतर प्राय उपलक्षी त्रिवर्ग कष्टे न साधिब जे भावे निश्चित रहिब जे द्रव्य अति कष्टे पाई जे मूर्ख अति लोभे थाई ए कर्म अति पीड़ा वृत्ते जे देश काल पात्र मते कर्म आयत्ते जा मिलिब तहिरे जीवन पोषिब प्राणी को न करिब भिन्न देखिब सकले समान सन शृगाल अन्य जाति आत्मार प्राय तांको चिंती ताहांको जथा भाग देव आत्मार सदृश भाविब एक गृहिणी संग्रहणे स्वधर्मे गृहर कारणे से सत्य पर नामा नारी ताहा संतोषे भोग करी विमुक्त मति को सेवने जत्न करिब निज धने आपदे पिता गुरु अर्थे प्राणहीन चिंतिब स्वार्थे पत्नी को आपद धरी एभावे साधु नर हरि देख ए तुच्छ नर देही अन्ते त्रिप्रकारे भजई अवश्य भजे अवसाने भस्मे पुरुष कृमि माने से देहे पति पत्नी मेले घन जे सने नभस्थळे यज्ञावशेष सिद्धि अर्थे आहार कल्पित जीवन्ते एमंत मत जा व्यवहार से प्राणी यज्ञ जन सार
देवता ऋषि पितृगणे आत्मार शत्रु अनुक्षणे एहांकु विष्णु भावे भजी नानादि उपहारे मजी आत्मा विकारे नाना विधि पंचविशिख मुनि आदि विधि विधाने वेद मते यज्ञ करिब अग्निहोत्रे से अग्निहोत्र बसाने विप्रंको तो शिव भोजने ब्राह्मण देहे थाई हरि एणु सुजने पूजा करी विप्र भोजने तो सजेते से नहे जगे कोटि मते एघेनी देवता ब्राह्मण पूजा करिबी अनुक्षण एणु ब्राह्मण मुखे देई पूजा करिब भावग्राही आश्विन मासे कृष्ण पक्षे पितृंकु पूजिब प्रत्यक्षे पितृपूजने श्रद्धा मने ज्ञाति बांधव सुबोझने एबे हो सुण महीपति गृहस्थ जनर ए गति बेनियायन विषुबरे हरस जे व्यतिपातरे अक्षय तृतीया दिवसे आदित्य शशांकर ग्रासे द्वादशी श्रवण संजोगे तृतीया नक्षत्र भोगे शुक्ल नवमी भाद्र मासे ऋतुर अष्टम दिवसे सप्तमी माघ शुक्ल पक्षे पौर्णमासी रे मघा रखे द्वादशी अनुराधा जोगे त्रिपूर्वा उत्तरा संजोगे एत्रय तिथि एकादशी जन्म नक्षत्र जोगे मिशी श्रेय साधन जोग एते प्राणीक कर्म सिद्धि अर्थे ए दिने धर्म कर्म कले श्रेय आयुष बढ़े भोले ए दिने तप होम स्नान यज्ञ देवता आराधन संस्कार काले पत्नी संगे रमेव पत्य संजोगे ज्ञाति मरण प्रेत कार्ये पूजिब बांधव समाजे एबे हो शुण धर्म शिष्य कहवा पुण्य स्थान देश सत्पात्र जन जात जाहि ताको पुण्य देश कही विष्णु भक्त वास जाहि सचराचर पूत सेहि ब्राह्मण कुल बसे जाहि दया तपस्या धर्म तहि विष्णुर पूजा जहि नित्य से पुण्य देश वेद मते गंगादी नदी जहि बहे से पुण्य क्षेत्र वेद कहे पुष्कर आदि सरोवर जहि बसन्ति विष्णु नर प्रयाग पुलह आश्रम सन्यासी ऋषि गुणधाम प्रभास कुरु मधुपुरी गया मथुरा कुशस्थली जे काशी पंपा बिंदुसार कांची अवंती रामेश्वर पुलमा नर नारायण
ନନ୍ଦାସିତୟା ରାମାଶ୍ରମ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଳୟ ପର୍ବତେ ହେମନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେତେ ଏ ସର୍ବସ୍ଥାନ ହରି ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ଜଗତେ ପୁଣ୍ୟମୟ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଜହି ସେବି କୈବଲ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଯାର ଚିତେ ଏ ଦେଶେ ରହୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଏବେ କହିବା ପାତ୍ର ଯେତେ ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ମୁରାରି ଯାର ଚରଣେ ବସୁନ୍ଧରୀ ସଚରାଚର ଯା ଚରଣେ ऋषि देवतादि ब्राह्मणे अग्रे चरणे पूजा जार तातः पात्र केवा पर जार शरीरे जीवन आसी जल जे सने जले मिशी जे हरि सर्वदेव मूल अशेष पुण्य कर्म फल नाना प्रकारे पूरा करी ता मध्ये जीव रूप धरी हृदय पद्म मध्ये सोहे अरूप ज्योति रूप बहे पुरुषोत्तम नाम बहे से हरि ता सदन रहे एणु पुरुषंक उत्तम जे नित्य गमे आत्मा राम ए भावे संचय विचारी नेत्रादि जुगे पूजा करी संसार आगम निगमे पूजा करन्ति ग्रामे ग्रामे से पूजा मते तो सहन्ति वांछित फल नित्य दियन्ति से प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तरे एणु पुरुषंकर मध्ये जे विप्रथान्ति वेद साधे तातः पात्र नाही केही से विप्र नित्य विष्णु देही एणु ए ब्राह्मण चरणे त्रिलोक निस्तार कारणे ए भावे देश काल पात्र धर्मादि दीक्षा मंत्र जंत्र नारद मुनि प्रिय भावे कहिले युधिष्ठिर आगे ए भागवत धर्मवाणी शुणे संसार तर प्राणी सप्तम स्कंधे भागवत कहि विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां सप्तम स्कंधे देश कालपात्र कथने नाम चतुर्दश अध्याय। पंचदश अध्याय नारद उवाच ए पंचदश वर्णाश्रम सार संग्रहे जे बा धर्म प्राणीक निगम वचने शुण राजन सावधाने ब्राह्मण जीवा कर्म निष्ठा तपस्वी जतीन्द्र प्रतिष्ठा वेदाध्ययन काल सिद्धि केवानि स्तरे जोग साधि गृहस्थ पितृ श्राद्ध काले ज्ञानी पुरुष जेवा मिले ताहांकु हव्य कव्य दान कले अनेक हुए पुण्य ज्ञान अभ्यासे जेवा कर्मे जे प्राणी रहे निज धर्मे ताहांकु यथा भावे देहि
শ্রাদ্ধে দেবতা অর্থে দুই, সেভাবে বিশ্ব দেবা হই। তিনোটি পিতৃস্থানে বরি, অভাবে এক এক করি। উত্তম দ্রব্য ভুঞ্জাইব, শ্রাদ্ধে বিস্তার ন করিব। যে দ্রব্য দেশ কাଳ চিত্তে, ମିଳିବ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମତେ। ମୁନିଙ୍କୁ ବରି ବେଦ ମତେ, ପୂଜିବ ମନ ଶାନ୍ତି ପୋତେ। ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ, ନିରାମିଷାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେବେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯୁକତେ ପାତ୍ରେ ଦେଇ, ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ଧେନୁ ହୋଇ। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କଲ୍ୟାଣ, ଏ ବାକ୍ୟ ନିଗମ ପ୍ରମାଣ। ବେଦ ପୁରାଣ ପିତୃମତେ, ଆତ୍ମା ସଜ୍ଜନ ଜନ ଯେତେ। ଏହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ମଣି, ସନ୍ତୋଷେ ଦେବ ଅନ୍ନ ପାଣି। ଯାଚିତ ଧର୍ମ ଉପଦେଶେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେ ନ କରି ଆମିଷେ। ଯେ ଧର୍ମ ବଳେ ନିରାମିଷେ, ତାହା ନ ଲୋଭି ପଶୁ ହିଂସେ। ସୁଧର୍ମେ ଇଚ୍ଛା ଯାର ଥିବ, କେବେ ହେଁ ପଶୁ ନ ହିଂସିବ। ମନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ବଚନେ, ନ କରି ପଶୁକୁ ହିଂସନେ। ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଯେ ଜାଣନ୍ତି, ନିଶ୍ଚଳେ କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସଂଯମେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଘୃତ ଢାଳି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଦୃଢ଼ କରି, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ଯାନ୍ତି ତରି। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କରେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାଧୁ ଡରେ। ଏହାର ଦେହେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ରଖେ କାହିଁ। ଏ ଘେନି ଦୟା ଯାର ଚିତ୍ତେ, ଯଜ୍ଞ କରିବ ଅନୁମତେ। ଯେ ଧର୍ମ ପର ଧର୍ମ ବଳେ, ଅଭ୍ୟାସ ଉପଦେଶ ଛଳେ। ଅଧର୍ମ ପଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏହି, ଧର୍ମଜ୍ଞ ହୋଇ ନ କରଇ। ଯେ ଧର୍ମେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ବାଧା, ସେ ଧର୍ମେ ନ କରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯେ ଧର୍ମ ପର ବାକ୍ୟ କରି, ସେ ଧର୍ମେ କେବେ ହେଁ ନ ଡରି। ପାଷାଣ୍ଡ ଧର୍ମ ଉପଧର୍ମ, ଦମ୍ଭ ବଚନ ଆଦି କର୍ମ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରି, ଯେ ତାହା ନିରତି ସୁମରି। ନିଷ୍କାମ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ହୋଇ, ଧର୍ମାର୍ଥେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚଇ। ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ ବହୁ ଧନ, ସନ୍ତୋଷ ଅଳପ ଭୋଜନ। ସହଇ ଅଜଗର ଯେନେ, ଆହାର ନ ବାଞ୍ଛଇ ମନେ। ସନ୍ତୋଷେ ଆତ୍ମା ରାମ ସ୍ମରେ, ଅନ୍ତେ ବସନ୍ତି ସୁଖ ଘରେ। ଯେ ଧନ ଲୋଭେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଭବେ ଭ୍ରମ ସର୍ବରିଷ୍ଟ। ତହିଁରେ କଷ୍ଟ ସାର ହୁଏ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୋଷ ସୁଖମଏ। ଚର୍ମ ପାଦୁକା ଯାଚରଣେ, ସେ ଯେବେ କଣ୍ଟକ ପାଷାଣେ। ଭ୍ରମିଣ ଲୋଭେ କିଛି ଦୁଃଖ, ରାତ୍ର ଦିବସେ ଲୋଭେ ସୁଖ। ଯେ ଜନ ସର୍ବଦିଗ ଜିଣେ, ସନ୍ତୋଷେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଧରଣେ।
पंडित जन होई जेबे निरते असंतोष भावे अधग मन ताहांकर शुणसु मने नृपवर काम को जिणे असंकल्पे प्राणनाश जार दर्पे काम को क्रोध त्याग जये अर्थ को अनर्थ रक्षये लोभ क्रोध जे तत्व ज्ञाने शोक मोह को विष्णु ध्याने महत सेवा दंभ नाशे जे भावे कैवल्य प्रकाशे जोग साधने विघ्न होई ताहाकु मौने खंडई हिंसा को जिणी काम त्यागे काम जिणई जोग मार्गे प्राणी को भय दया हरे त्रिताप समाधि जोगरे संजमे देहु व्याधि नाशे निद्रा को प्राणी को निश्वासे रजतामस सत्य गुणे सत्य को उपसमजिणे गुरु सेवने महादुखे प्राणी तरंती आत्मा सुखे जे गुरु ज्ञान दान देई ताकु जे मनुष्य मणई से जेबे धर्म करे देहे न लभे हस्ती स्नान प्राय देखो ए प्रभु चक्रधर प्रधान पुरुष ईश्वर तांको चरणे सेवार्थे केहि रुहन्ति सामरथे ताहाकु नर प्राय मणि अधोगति की जानती प्राणी एकांत धर्म जेबे प्राणी न करे माया मोह जिणी जमनियम साध्य जेणे निगम वचन प्रमाणे जेबे न भजे नर हरि से नर मध्ये हंती भारी व्रत कल्पने जेते अर्थ जोगे नुहंती सामरथ एणु ए इच्छा मते जेते अनर्थ भजन्ति समस्ते चित्त प्रसन्न जत्न जार निशंके करई विहार निग्रह मन इंद्रिय दुखे जोग साधई अतिरेके एकांत एक मते थाई अल्प भोगे दोष होई एकांते मन सूची देशे आत्मार आसन उश्वासे पवित्र स्थाने सुख मने आसने बसिबनि मग्ने ओंकार करी उच्चारण आकर्षि चापिब चरण बाम चरण गृह्य द्वारे दक्षिण पाद ता उपरे देई टेकिब मेरुदंड भुंजे आमंची जानु खंड प्राण पान करी एक साधिब पूरक कुंभक रेचक करी आत्मा सन प्राण संग में स्थापी मन जावत कर्महीन त्यजे तावत संयमन भजे एणु निश्चले स्थापी मन करिब नाशा अग्रे ध्यान अग्निर बळे काम वन ज्ञानेन इंद्रिय दहन तहि रखिब मन धरी जोग अभ्यास धीरे
निर्मल करी चक्षु द्वार कर्म साधिब निरंतर अभ्यास बळे जिणी मन अळप अळप साधना एमंत साधि निरंतर सुखे मिलिब मोक्ष द्वार निर्धूम अग्नि प्राय होई सूक्ष्म स्वरूपे प्रकाशये जे चित्ते सर्ववृत्ति तेजे कामादिरि पुंकु न भोजे से चित्ते मिसे ब्रह्म सुखे केबे हे न पड़ोई दुखे केबे हे माया न कल्पोई अंतरे रहे सुस्थ होई जे प्राणी गृह द्वंद्व तेजे प्रतिज्ञा गति बळे भजे पुणे मिलई गृहे जाई सेवई भोग फल पाई ए देहे सुख जे लोड़ंती अजरा मर प्राय चिंती जीवन अन्ते शरीर भस्म पूरित धूଳି सार एहाकु सत्य प्राय मणि अधर्मे पसंती जे प्राणी ताहाकु बोली मूढ़गण निष्कळ तांकर जीवन गृहस्थ गृह कर्म छाड़ी अन्य आश्रमे लोभ बढ़ी व्रत को त्यजे व्रताचारी तपस्वी ग्राम सेवा करी सन्यासी इंद्री लोभे रसे ग्राम गहने जेवे पसे आश्रम भ्रष्ट जेते प्राणी एहांकु आश्रमे न गणी जे धर्म विडंबन कर्म विष्णु माया रे होंती भ्रम बुलंती माया रूप धरी ताहांकु संभाषण करे परम ज्ञान पथे चिंती से आत्मा गति न जानती से कि कारणे देह धरे ए नर संसार व्यवहारे एबे हो सुना युधिष्ठिर ए नर शरीर व्यवहार देह बहिला जेवा अर्थे केबे हे न भजन्ति चित्ते विधाता भियाण निर्माण एहा न जाने मूर्ख जन देह को रथ प्राय गढ़ी 10 तुरंग अग्रे जोड़ी 10 इंद्रिय 10 बाजी ता संगे मन दे खंजी सबदर स्वरूप गंधे स्पर्शे चले अनुबंधे सारथी पणे बुद्धि रहे ए पंच मार्गे रथ बाहे ए नर देहे बल सत्य छंद बंधन ईशतंत्रे प्राणी वहंती शरीरे द्विपंच बाह्य अभ्यंतरे जे प्राणी रूप धरी बाहरे भीतरे संचरी अधर्म धर्म चक्र दुई मानव अहंकार बही रथे बसाई रथी रूपे कर्म भूषित बल दर्पे प्रणव हस्ते धन तार अकार उकार मकार जीव को तार रूप करी प्रणव हस्ते धन धरी परम आत्मा करी लक्ष्य नाराच बिंधई प्रत्यक्ष
सम्मुखे जेते रिपुथिबे युद्धे सकल नाश जीवे शुण राजन शुद्ध चित्ते सम्मुखे रिपुछन्ति जेते ए काम क्रोध मोह शोक लोभ साहस विवेक प्रमाद मान अपमान असत्य मिथ्या हिंसा ज्ञान लज्जा प्रमाद निद्रा क्षुधा एते शत्रुर जहि बाधा त्रिगुणमयी से प्रकृति ए आदि जेते रिपुछन्ति एहाकु सम्मुखे आबोरी जे रथी पारे युद्धे मारी रथ को आत्मा वश करी ज्ञान खड़ग हस्ते धरी सम्मुखे शत्रु करे छेद तेबे निर्भय सुखानंद सुखे भुंजई शेष राज्य आनंदे अष्ट ऐश्वर्य जेबे रथ त्याग करे निश्चिंते रहे मोद भरे ए रथे रिपुजे न मारे से कहीं आत्मा सुखे तरे जेबे अलसी रहे रथे ताहाकु बेढ़ंती समस्ते असाध्य सोजेते रथे सारथी विमान सहिते दुर्गम मार्गे रथ न्यन्ति शत्रुंक मध्ये प्रवेशन्ति से शत्रु गणे बल करी अससारथी युद्धे धरी संसार कूप अंधकारे खेपन्ति मृत्यु भयंकरे पड़े अज्ञान दुख घरे मनुष्य जन्म हुए दूरे प्रवृत्ति निवृत्ति जे धर्म संसारे वैदिक कर्म प्रवृत्ति पथे संचरन्ति निवृत्ति अमृत भुंजन्ति जे द्रव्यमय यज्ञ काम शांतिक अग्निहोत्र नाम पूर्णमी अमावास्यादि पशुए चातुर्मास्याबादि हुत प्रहुत आदि जेते प्रवृत्ति इष्ट पथ एते कूप प्रसाद जे भवन ए आदि पूर्वर लक्षण विपाके द्रव्य सूक्ष्म जेते धूमरजनीय साक्षाते दक्षिणायन सोम बुध परस औषध विरुद्ध सेमनंतर संभव ए पितृदान पुण्य भाव देवंक रात्रि बोलाई शुण दिवस एबे कही ए अनुरूपे के भवे भ्रमन्ति जीवलोके प्रवृत्ति मार्ग ए प्रमाण एबे हो धर्म सुत जान संभव मरण पर्यन्ते विप्र संसारे वेद मते से विप्र ज्ञानी जेबे हुए यज्ञ करई निज देहे इंधन इंद्रिय अर्थे कल्पे होम करई ज्ञान दीपे मने करिब इंद्रिलीन वचने संहरिब मन वचन स्वरे लीन करी स्वरकु ओंकारे संहरी ओंकार बिंदु नादे जाई
ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗେ ଥୋଇ ଜ୍ଞାନୀର ଅଟେ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ପଥେ ଯିବ ତାହା ଶୁଣ। ଅଗ୍ନି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାତ କାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପକ୍ଷ ଯେ ଶୁକ୍ଳେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାର୍ଗ ଅନୁମାନ ଉତ୍ତରାୟଣ ଏହା ନାମ। ବିଶ୍ୱ ତେଜସ ସାଧୁ ଲଏ ତୁରୀୟ ଦୀପ୍ତେ ଆତ୍ମାମୟେ। ଏ ବେଦ ପଥ ମନେ ଚିନ୍ତି ଏ ମାର୍ଗେ ଭୋଗ ନ ମିଳନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମା ଉପସନ୍ତ ଜନେ ନିତ୍ୟ ରହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନେ। ସେ ନ ଡରନ୍ତି ନର ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ଏ ପିତୃଦେବ ଜାନ ପଥେ ଯେ ଜନ ଜାନ୍ତି ବେଦ ମତେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଲଭନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ରହନ୍ତି ଏହା ଚିନ୍ତି। ଆଦି ଅନ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେ ବ୍ୟାପୀ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ପର ପର ତାର ଦେହେ ସ୍ୱଭାବେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ହୁଏ। ବଚନ ଦୀପ ତମ ଜ୍ୟୋତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାର ଗତି। ଯେ ତାକୁ ଯେ ମନ୍ତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଭାବ ପ୍ରମାଣେ ବସ ହୁଏ ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରାୟେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କଦାଚିତେ ଏ ଭାବ ଘଟିବ କେମନ୍ତେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚଳ ବୃତ୍ତି ଚିତ୍ତେ ଯେ ତାକୁ ଚିତ୍ତେ ଅବିରତେ। ଏ ଭୂମି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ସେ ରହେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ତାହା ନ ପାଇ ଏକେ ଏକେ ସେ ତାରତମ୍ୟ ଅତିରେକେ। ବନ ସମୂହ ଲତା ଯେହ୍ନେ ଜାଣିଲେ ନିଜ କର୍ମ ତେହ୍ନେ। ବିଚାରେ ରହେ କମୂଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳେ। ତାହାର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀ। ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗ୍ରତ ନିଦ୍ରା ଗତେ ବିଧି ନିଷେଧ ସେହି ମତେ। ଶରୀର ବହି ଜଗତେ ଯେ କର୍ମ କରେ ବେଦ ମତେ। ହରି ବିଷয়ে ସମର୍ପିଲେ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରେ ଭୋଲେ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରେ ଆଦି ଅନ୍ୟ ବାନ୍ଧବେ ସେ ସମ୍ପାଦି। ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ସେ କାହିଁ ଭବ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ। ଏ ଆଦି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଗୃହେ ନ ସାଧେ ଅବିରତେ। କୃଷ୍ଣେ ନ କଲେ ସମର୍ପଣ ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ। ଦେଖ ତୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ। ରାଜବିହୀନେ ବନ ଦେଶେ ଯେତେ ଭ୍ରମିଲୁ ବନବାସେ। ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରେ କରି ଘୋର ସଙ୍କଟ ତୋ ନିସ୍ତରୀ। ଏବେ ତୋହର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କଲୁ ରାଜସି ମହାଯଜ୍ଞ। ଲଭିଲୁ ପରମ କାରଣ ତୋତେ ସୁଲଭ ନାରାୟଣ। ମୁହିଁ ଯେ ପୂର୍ବେ ଦେହ ବହି କୃଷ୍ଣ ମାୟାରେ ଭ୍ରମ ହୋଇ। ପୂର୍ବ କଳ୍ପର ନାମ ଗୁଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଉପବହର
ସେ କଳ୍ପନ୍ତେ ଦେହ ବହି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଗୁଣ ମୋର ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ଗନ୍ଧର୍ବ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟେ ଉନ୍ମତ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଯୁବତୀ ଗଣେ ପ୍ରିୟତମ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଏକ ଦିବସେ ଦେବ ଗଣେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ପୁଷ୍ପବନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ବସି ହରି ଗାୟନ ରସେ ରସି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣେ ଶୁଣାଇଲେ ମୁହିଁ ଯେ ଥିଲି ତାଙ୍କ ତୁଲେ ଯୁବତୀ ଜନ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଆନନ୍ଦେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ବାଇ ଆବୃତ ଅପସରା ବୃନ୍ଦେ ହସ୍ତ ନିବେଶି ତାଙ୍କ କନ୍ଧେ ନୃତ୍ୟ ମୁଁ କଲି ନାନା ମତେ ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ରହ୍ମା କୋପ ଚିତେ ଦେବ ହେଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କୋପେ ଅରୁଣ କଲେ ଆଖି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାପ କୋପାନଳେ ପଡ଼ିଲି ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଲଭିଲି ଦାସୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ଯେଣୁ ମୋ ଥିଲା ଶୁଭ କର୍ମ ତେଣୁ ମୁଁ ସେବି ବିପ୍ରପାଦ ତରିଲି ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରମାଦ ବିପ୍ରଚରଣେ ସେବା ଫଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମିଲି ବିପ୍ରକୂଳେ ତୋର ଅଗ୍ରତେ ଗୃହୀ ଧର୍ମ କହିଲି ଯଥାବିଧି କର୍ମ ଏହା ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ହରେ ଯେ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଥାଇ ତରେ ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତେଣୁ ତ ବାନ୍ଧବ ଅନନ୍ତ ତୋହରି ଗୃହେ ନର ହରି ବସଇ ନର ରୂପ ଧରି ସେ ହରି ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନେ ନ ପାନ୍ତି ମୁନି ଜନ କେବଳ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ପରମ ସୁଖେ ତାର ସ୍ଥିତି ତୋହର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱଭାବେ ମାତୁଳ ନନ୍ଦନ ଜଗତ ଆତ୍ମା ମହାଗୁରୁ କେବା ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣି ପାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ଦେବେ ତାର ମହିମା ନ ଜାଣିବେ ମୌନ ବ୍ରତ ତପ ଆଦି ନିଶ୍ଚଳ ଧାରଣା ସମାଧି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ହୁଏ ଯେବେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ତାର ଭାବେ ସାତ୍ୱିକ ଜନଙ୍କର ଗତି ସେ ହରି ହେଉ ଆମ୍ଭ ପ୍ରୀତି ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଦେବ ଋଷି ବାକ୍ୟେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏକେ ଏକେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ପୂଜା କଲେ ନାରଦ ପାଶେ ପ୍ରଣମେଲେ ନାରଦ ଉଠି ତତ୍କ୍ଷଣ ନମିଲେ କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ସେ କୃଷ୍ଣେ କରି ଅନୁମାନ ମୁନି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଏମନ୍ତ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଯେତେ ଉପୂଜିଲେ ଦାନବେ ଦେବ ଦାନବ ଆଦି ଯେତେ ସର୍ବ କହିଲୁ ତ ଗ୍ରତେ ନୃସିଂହ ଚରିତ ଅମୃତ ଶୁଣନ୍ତେ ନାଶ ତୁରିତ
सप्तम स्कंधे जाहा कही शुणन्ते पाप भय नाही। ए दास जगन्नाथ वाणी शुणी संसार तर प्राणी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 सप्तमस्कन्धे नारद युधिष्ठिर संवादे वर्णाश्रम धर्म कथने नाम 15 अध्याय। भीमस्यापि रणे भंग मुनिरपि मतिभ्रम यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते। सप्तम स्कंध समाप्त।